मन्नो बीरबाड़ा बेलाड़ सेना को धरी संगारा जय जगन्नाथ दर्शक बंधु उत्कल भक्ति सागर चैनल रो आउ एक नुआ वीडियो को आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु महापुरुष माने 600 वर्ष तले तालपत्र पथिरे लेखि देइछंती कली जुगर भविष्यत। सतरे कोन आगकू विराट कटक चौद्वार रे युद्ध होबाकू जाउची। आसंतु शुणिबा मालिका प्रवक्ता श्रीयुक्त प्रमोद पृष्टि महोदय श्रीमुखरु। चौद्वार युद्ध हब। चौद्वार जोड़ी पांडव माने आत्मगोपन अज्ञातवास गोटे वर्ष करते विराट राज्य रे विराट कटक चौद्वार। तेणु से चौद्वार कहीं युद्ध हम जो पांडव माने अज्ञातवास करते युधिष्ठिर होते कंक, भीम साजिले रोसैया, अर्जुन साजिले बृहनला, नकुल सहदेव घोड़ा शालर रक्षाकर्ता बा घोड़ा शाल रक्षणाबेक्षण दायित्व थे। द्रौपदी होते शैलेन्द्री। से पंचु पांडव माने जो अज्ञातवास करते से विराट कटक चौद्वार विराट देश ये चौद्वार कहीं युद्ध हम ये सुधियाने से चौद्वार एआरसी अच्छी अस्त्र शस्त्र मान चौद्वार अंडरग्राउंड सब अच्छी। तेणु से 600 वर्ष तले अच्युतान अंडरग्राउंड सब अच्छी माटी तले तले प्राय 30 किलोमीटर रेडियस भितर कारगिल युद्ध को मध्य अस्त्र शस्त्र जाइଥିଲା। तेणु से अच्युतानंद मालिका लिखिं 600 वर्ष तले चौद्वार युद्ध आउ जोबरा ठारो जटणी एहा मथे युद्ध होइब पुणी प्रभुंक माया के जानी प्रभुंक माया के जानी प्रभुंक माया के जानी जोबरा ठारू जटणी जोबरा कहते कटक जोबरा घाट अच्छी कटक जोबरा निकट। तेणु जोबरा ठारू जटणी यह मध्य युद्ध होइब पुणी ई भीतर युद्ध ई सारा विश्व व्यापक हम। तेणु जोबरा ठारू जटणी यह मध्य युद्ध होइब पुणी जाई फुलर प्रभुंक माया के जानी माया आउरी मध्य हे ज्ञानी गुणी मंडली 5 जन योद्धा द्वापर जुगरु अपेक्षा करी रहिचंती कुरुक्षेत्र रे 18 दिन महाभारत युद्ध रे जहाँकर युद्धर आशा मेंटी नाही। से 5 जन योद्धा द्वापर जुगरु अपेक्षा करी रहिचंती गोटी ओली युद्ध केतबेले प्रभु कली जुगरे करिवे महाभारतर गोटी ओली युद्ध। से युद्ध रे आमे 5 जन योद्धा निजर युद्धर आशा मेंटेइबा ये सुधी जानी। से 5 जन योद्धा कि जहाँकर युद्धर आशा द्वापर जुगरे कुरुक्षेत्र रे मेंटी नाही 18 दिन महाभारत युद्ध रे ये कली जुगरे गोटी ओली युद्ध रे तांकर युद्धर आशा मेंटेइबे किए से 5 जन। ये विषय कौन मालिका रे महापुरुष अच्युतानंद किछि लिखिचंती? हाँ लिखिचंती। को मालिका रे लिखिचंती जानिबा को चाहुचंती? जाई फूल मालिका अच्युतानंद महापुरुष जाई फूल मालिका रे लिखिले से 5 जन योद्धा कि जे जहाँकर युद्धर आशा मेंटे नाही द्वापर युग। अभिमन्यु बीरबाड़ा बेलाड़ सेना को धरी संगारा दिने करीब महासमारा दिने करीब महासमारा करीब महासमारा अभिमन्यु बीरबाड़ बेलाड़ सेना को धरी संगार लो जाई फूल दिने करीब महासमर। अभिमन्यु कहा पुओ? अर्जुन पुत्र अभिमन्यु जो महान योद्धा अभिमन्यु को गुरु द्रोणाचार्य रचित चक्रव्यूह मध्य सप्तरथी माने कपटरे मारिदेला। तेणु से अभिमन्यु बीरबाड़ अभिमन्यु से वीर यार युद्धर आशा मेंटी नाही द्वापर जुगरे कुरुक्षेत्र रे महाभारत युद्ध रे से जन्म होईची कली जुगरे युद्ध करिवो
ଗୋଟି ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବ ବୋଲି ଆପଣ କହିବେ ଇ କି କଥା ପୁରାଣ ହଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପରା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ବାବୁ ରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ତ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ହବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା କେତେବେଳେ କ'ଣ କି ଅଭିମନ୍ୟୁ କ'ଣ କି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି କହିଲେ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଏ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ତିନି ତେର ଏକ ଦିଶିବ ନାହିଁ ତିନି ତେର ଏକ ଦିଶିବ ନାହିଁ କିଏ କହିଲେ ନା କୋଇଲି ମାଳିକା ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା କୋଇଲି ମାଳିକା ଲେଖିଲେ କିଏ ଠାକୁରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଏ ସୁଧେୟାନେ ଠାକୁରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କରମଳା ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଆକୁ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ ସମୟରେ କାହାର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ଏ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ ତିନି ତେର ଏକ ଦିଶିବ ନାହିଁ ତିନି ତେର ଏକ ମିଶିବ ନାହିଁ ଦୁଇ ବିଂଶ ଏକରେ ଲାଗିବ ଗୋଳ ବିଂଶ ଏକରେ ଲାଗିବ ଗୋଳା ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ଚହଳ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବ ଚହଳ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ କଳିଯୁଗରେ ଠାକୁରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ରୂପରେ ସେଇଭଳି ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଅଧିକାର ନେଇ ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଅଂଶ ନେଇ ଦୈବୀ କଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ଠାକୁରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମାଳିକାରୁ ଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବା ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ ବାଉଳାଲ ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହୋଇଥିବ ମନେ ରଖିବ ହେତୁରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସର୍ବେ ଯିବେ ଖପରରେ ବାଉଳାଲ ସର୍ବେ ଯିବେ ଖପରରେ କରମଳା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇବ ଥରେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଗାଇବ ଗରିମା ଭାଙ୍ଗିବେ ହରି ବାଉଳାଲ ଗରିମା ଭାଙ୍ଗିବେ ହରି ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ଭଣାଇବ ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ବାବୁରେ ଯେ ଅନେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ଭଣାଇବ ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର ସର୍ବେ ଠାକୁର ବୋଲି ଡାକିବେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତେଣୁ ସେଇ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଡାକିବେ ମାନିବେ ଏବଂ କରମଳା ଠାକୁର ବୋଲି କହିବେ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆଉ ସବୁ ଖପରେ ଯିବେ କରମଳା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇବ ଥରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି ଆଉ ପୁରାଣ ଗାଇବ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର ବଉଳାଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ଭଣାଇବ ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରାଣ ଲେଖିବ ମହିମା ଗାଇବ ଗରିମା ଭାଙ୍ଗିବେ ହରି ବାଉଳାଲ ଗରିମା ଭାଙ୍ଗିବେ ହରି ରକ୍ଷା ଆଇନିରେ ବନ୍ଧନ ହୋଇବ ନ ଯିବ ସେ ଦେଶ ଫେରି ନାହିଁ ବେଶୀ ଭେଳ ଆଉ ଲୋବଉଳ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ବାଉଳାଲ ନିକଟେ ହୋଇବ ଦେଖା ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ବାବୁରେ ପଞ୍ଚ ସଖା ମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ଅଛି ଲେଖା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ କହୁ
से अभिराम परमहंस ठाकुर महापुरुष मालिका लिखिं आमर निजस्व कथा नहीं प्रमाण पाइले तेणु से ठाकुर अभिराम परमहंस कोइली मालिकार कहते कहले रंग ढंग रही तीनी तेर एक दिशिब नाही दुई विंश एकरे लागिब ध्वनि तीनी ब्रह्मांडे पोब भाड़ेणी से दयानिधि उत वर्ण जे देव असुरंक बल मेंटिब पीड़े नोइब आन जे देव असुरंक बल मेंटिब पीड़े नोइब आन जे। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। देव असुरंक कलह मेंटिब तिले हे नोहिब आन जे देव असुरंकर कलह देव चाली नहीं कि देवासुर संग्राम ये ज्ञानीगुणी मंडली शुद्धियानी ये को संधि कहती संधि समय गोटे जुग शेष अन्य जुगर आरंभ ये को जुग संध्यांश बोली कहती जुग संधि काल संधि कहले कौन मध्यवर्ती समय मछी संधि कहले मछी राति पाहुथिब सकाळ आसुथिब दिन आसुथिब ये मध्यवर्ती समय कौन कहती संध्या प्रातः संध्या प्रत्येक दिन 3 संध्या पड़े प्रत्येक दिन 24 घंटा भितर 3टा संध्या पड़े राति पाहुथिब सकाळ आसुथिब ये मध्यवर्ती समय को प्रथम संध्या कहती प्रातः संध्या द्वितीय संध्या दिन 12:30 रु 1 भितर द्वितीय संध्या तृतीय संध्या दिन सरुथिब राति आसुथिब ये सायं संध्या सायं काल या संध्या कहती माँ मैंने वृंदावती मूल संध्या दिखते या संध्या कह तेणु प्रत्येक दिन 24 घंटा 3टी संध्या पड़े ज्ञानीगुणी मंडली तो से ऋषि मुनि माने ये संधि समय स्नान कर संधि समय स्नान करी पूजादि कर्म देवता आराधना देवता मानकर आराधना करती एवं ध्यान साधना योग समाधि ई समय करिवार यूज प्रकृष्ट समय कौ समय ना संधि समय ये समय कले कौन हुए ना साधना रे सिद्धि मिले उपासना फलवती हो जाए मंत्र फलीभूत हो जाए मंत्र फल दिए मंत्र सिद्ध हो जाए उपासना फलवती हो जाए साधना रे सिद्धि मिले ये 3टा समय आपको संधि कहते ये 3टा समय साधु संत माने आध्यात्मवादी माने ईश्वर अनुगामी माने स्नान करती गाधई पड़ती ये संधि काल स्नान करंतु ये संधि समय गाधई पड़तु गाधई पड़े हाँ दिन 12:30 बेले न गाधु ना कि सकाଳେ सूर्य उदय पूर्व सूर्य अस्त पूर्व सूर्य उदय पूर्व कहते उदय पूर्व कर स्नान सूर्य उदय पूर्व गाधई पड़े संधि समय सूर्य अस्त पूर्व गाधई पड़े संधि सायं काल गाधेले हुए तो कहुई रोग बैराग प्राय हुए ना रोग नाश हो जाए सूर्य उदय पूर्व गाधे ज्ञानी गुणी मंडली तेणु ये संधि वर्तमान चली जुगर संधि बेल कली जुग सरुचि सत्य जुग आसुची गोटे जुग शेष आउ गोटे जुगर आरंभ नहीं आप देखुना से समाज रे से प्रकृति लक्षण गुड़िक कौन से देखा जाऊनी परिवर्तन संकेत कौन आप देखिपारूना अनुभव कौन आपण आसुना अनुभवे ज्ञान प्रकाश होई अनुभव कर मूला अनुभव कर मूला भविष्य विचार एणिकी कहिबा ज्ञानी नाही तळा कूला जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अनुभवे ज्ञान प्रकाश होई अनुभव कर मूल अनुभव रे जो ज्ञान मिले ता पढ़ी की
ଶୁଣିକି ସେଭଳି ଜ୍ଞାନ ମିଳେ ନା। ଅନୁଭବରେ ଜ୍ଞାନଟା ବେଶୀ ମିଳେ ନା। ପଢ଼ିଦେଲେ ଜ୍ଞାନଟା ଏତେ ମିଳେ, ଶୁଣିଦେଲେ କୋଉଠୁ କଥା ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ହୋଇପାରେ। ଅନୁଭବରେ ଜ୍ଞାନଟା ବେଶୀ, ଅନୁଭବେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ସିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ। ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଘଟଣା ସହିତ ଯିଏ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେଇଥିବ ସିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ବା କହିପାରିବ ବା ଶୁଣେଇ ପାରିବ। ଆ ପଢ଼ିକିରି ଶୁଣିକି ଶୁଣିଦେଲେ ପଢ଼ିଦେଲେ ସେମିତି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ କଥାଟା କହିବେ ବା ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ କଥାଟା କହିବେ, ହୁଏତ ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ସେ କଥା ଉପରେ ପଡ଼ି ନପାରେ। ଯଦି ଅନୁଭବ ନିଜେ କରିଥିବେ, ଘଟଣା ସହିତ ଯଦି ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହେଇଥିବେ, ଘଟଣା ସହିତ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବେ, ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ, କାରଣ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ଘଟଣା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିକି କହିଥିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଅନୁଭବ କର ମୂଳ ଭବିଷ୍ୟ ବିଚାର ଏଣିକି କହିବା ଜ୍ଞାନେ ନାହିଁ ଥଳ କୂଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟ ବିଚାର ଏଣିକି କହିବା ଜ୍ଞାନେ ନାହିଁ ଥଳ କୂଳ। ଜ୍ଞାନରେ କିଛି ଥଳ କୂଳ ନାହିଁ। ହେ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା କହିଲେ ବାବୁରେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ଅନୁଭବୀ ଯାହାର ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ସତ୍ୟଜ୍ଞାନୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏଇ ବିଷୟ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯାହା ଯାହା ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚୌଦ୍ୱାରେ ହେବ। 5 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି। କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୀର ବାଳ। ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ଅର୍ଜୁନ ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ? ଆଉ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି? ନା ବେଲାଳ ସେନକୁ ଧରି ସଙ୍ଗର। ବେଲାଳ ସେନ କି? ନା ଭୀମପୁତ୍ର। 5 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ପରା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଆଶା ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କଳିଯୁଗରେ ମେଣ୍ଟିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲେ କିଏ? ନା ବେଲାଳ ସେନ। ବେଲାଳ ସେନକୁ ଧରି ସଙ୍ଗର ଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ। ଭୀମପୁତ୍ର ବେଲାଳ ସେନ ଇ ଗୋଟି ଯୋଦ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, 18 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ, ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ସମୟରେ ବେଲାଳ ସେନ ଜାଣିଲା, ବେଲାବଳୀର ପୁତ୍ର ବେଲାଳ ସେନ ସେ ଶୁଣିଲା କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, 18 ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ମା ତ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତମେ ସେଇଆ ଠିକ ଶୁଣିଛ ତ? ନା ହଁ, 18 ଦିନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଇଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ମା ମୁଁ ଟିକେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି? ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ବେଲାଳ ସେନ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା। ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଯୁଦ୍ଧର କରିବି। ମହାବୀର ବେଲାଳ ସେନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, এই সময় ভগবান কৃষ্ণ জাঁপারে, হে জ্ঞানী গুণী মণ্ডলী ভগবান কৃষ্ণ জাঁপারে যে গোটে বড় বীরটে আসুচি, মহান বীর আসুচি। আকু যদি আমি পাছটি ন নবা, আকু যদি আমি আম আড়ক ন আনিবা আম পক্ষকু, তাহলে ভারি অড়ুয়া পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যাব। দর্শক বন্ধু, ভিডিওটি যদি আপনার ভাল লাগিলা লাইক শেয়ার করিবে, আউ আম চ্যানেলটি সবসক্রাইব করিদেবে। ধন্যবাদ।